Hello kids, वेलकम टू नेहा किड्स बुक। किड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ABC एंड 1 2 3 नंबर। चलिए बच्चों, जानेंगे सबसे पहले हमारे कलर के नेम। ये है हमारे कलर्स। ये है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ये है बच्चों येलो कलर, येलो कलर। ये है पिंक कलर, पिंक कलर। ये है बच्चों रेड कलर, रेड कलर। ये है ग्रे कलर, ग्रे कलर। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। ब्लू कलर, blue color. Let's draw alphabet and numbers. A for ant. B for ball. C for cat. D for dog. One, two, three, four, green color. A green color. A for apple. Yellow color. B for butterfly. B for butterfly. Pink color. C for cat. C for cat. Gray color. D for dolphin. D for dolphin. Orange color. Number 1. One, blue color. 2, green color. 3,
green color. Tree, yellow color. 4, four. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Hello kids, वेलकम टू नेहा किड्स बुक। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट्स। क्या सीखेंगे किड्स? अल्फाबेट। चलिए जानेंगे बच्चों कलर के नेम। ये है हमारे कलर्स। ये है रेड कलर। ये कौन सा कलर है बच्चों? रेड कलर। ऑरेंज कलर, ग्रे कलर। ये है किड्स ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ABC। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। A, red color. A for alligator. A for alligator. Sky blue color. Small letter A. A for apple. कैपिटल लेटर ए, स्मॉल लेटर ए। ए के बाद क्या आएगा बच्चों? B, ऑरेंज कलर। लेटर B, B for balloon. B for balloon. Orange color. B for balloon. Sky blue color. Small letter B. B for basket. B के बाद आता है C, grey color. Letter C. C for cup. C for cup. Sky blue color. Small letter C. C for cup. कैपिटल लेटर C, स्मॉल लेटर C। C के बाद क्या आएगा बच्चों? D, ब्लू कलर। D, D for donkey. D for donkey. Donkey means गधा। D for donkey. Sky blue color. Small letter D. D for dog. Capital letter D, small letter D. D for dog. D के बाद आएगा बच्चों E, yellow color. E for eagle. E for eagle. Eagle means baaz. E for eagle. Sky blue color. Small letter E. E for eagle. And E for elephant. Capital letter E, small letter E. E के बाद आएगा F, green color. Capital letter F. F for flower. F for flower.
फ्लावर यानी के फूल, F for flower. Sky blue color, F for fish, F for fish, fish में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। बच्चों आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स। क्या सीखने वाले हैं बच्चों? अल्फ़ाबेट्स A to Z। चलिए जानेंगे कलर के नेम। ग्रीन कलर, ये कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ग्रे कलर, स्केच कलर नेम, पिंक कलर, ब्राउन कलर, पैरेट ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ग्रे कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, वायलेट कलर, A B C D E F, A for apple, A for apple, violet color, A के बाद आएगा किड्स B for ball, blue color, B for ball, C for cat, yellow color, letter C for cat, D for dog, D for dog, E for elephant, green color, E for elephant, F for fish, F for fish, G for grapes, G for grapes, H for horse, H for horse, I for ice cream, I for ice cream, J for jug, J for jug, K for kite, K for kite, L for lion, L for lion, M for mango, M for mango, N for nest, brown color, N for nest, O for orange, O for orange, P for parrot, P for parrot, Q for quilt, Q for quilt, R for rabbit, R for rabbit, S for sheep, yellow color, S for sheep, T
T for tiger. T. T for tiger. U. U for umbrella. U for umbrella. V. V for violin. V. V for violin. W. W for water. W. W for water. X. X for xylophone. X. X for xylophone. Y. Y for yak. Y for yak. Z. Z for zebra. Z for zebra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.